मुबैना तौर पर ये कहा जा रहा है कि उन्होंने हिमायत की और उसके बाद शाहिद आफरीदी साहब को आड़े हाथों लिया जा रहा है कि शाहिद आफरीदी साहब ने न जाने क्या कर दिया। सारे रैंडम कोई आया आपके पास एज अ फैन, एक आपके पास कोई आ रहा है तस्वीर के लिए तो उन्होंने तस्वीर ले ली होगी, शायद गौर भी नहीं किया हो कि कौन है। पोस्ट के इख्तिताम में शाहिद आफरीदी ने लिखा, मैं अमन के लिए दुआगो हूँ, मैं इस जंग के खात्मे की दुआ करता हूँ, मैं आज़ादी के लिए दुआगो हूँ। और तस्वीर का गलत इस्तेमाल करके कुछ भी कैप्शन लिख दिया जा सकता है, तस्वीर बाकायदा देखा जा सकता है, शाहिद आफरीदी साहब अपने कैमरे से नहीं ले रहे। यानी जो इमरान रियाज का और शाहिद आफरीदी साहब का जो हालिया तनाज़ा है उसके मामले में, और उन्होंने ये कहा है कि भाई आप तैयार रहें। अच्छा, ये तस्वीर सामने आने के बाद हमने देखा कि शाहिद आफरीदी को इसराइल का यार और उसके अलावा यहूदी एजेंट, ये सब कुछ आफरीदी साहब के नाम के साथ जुड़ गया। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं निम्रा सुहेल, आप देख रहे हैं अलग न्यूज़। अब्दुल सत्तार हमारे साथ हैं। शाहिद आफरीदी की इसराइली तंजीम में शिरकत, उनकी सेल्फी और शाहिद आफरीदी का भी जवाब, सोशल मीडिया पर एक तूफान बरपा हुआ है। क्या मामला है, इस पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपसे दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। जी देखिए, सबसे पहले तो लोगों को ईद मुबारक हो, और ईद के मौके पर हमने मुख्तलिफ तनाज़े देखे, मुख्तलिफ कंट्रोवर्सीज देखी, शाहिद आफरीदी साहब की, इमरान रियाज खान साहब के साथ, उस पर भी हम बराए नाम से बात कर लेंगे। लेकिन उसके अलावा जो शाहिद आफरीदी साहब का मामला है कि इसराइल के एहतजाज में उन्होंने गालिबन मुबैना तौर पर ये कहा जा रहा है कि उन्होंने हिमायत की, और उसके बाद शाहिद आफरीदी साहब को आड़े हाथों लिया जा रहा है कि शाहिद आफरीदी साहब ने न जाने क्या कर दिया, और फ़लस्तीनियों का जो हक़ था, फ़लस्तीनियों से उन्होंने बेवफाई कर दिए। ये शाहिद आफरीदी पर इस वक्त इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं। कोई उनको यहूदी एजेंट कह रहा है, कोई कह रहा है कि इसराइल का यार है, कोई कह रहा है कि फ़लस्तीन मुखालिफ हैं। तो शाहिद आफरीदी साहब क्या वाकई ऐसा कर चुके हैं, इस पर ज़रा हम बात कर लेंगे। और पहले इसका जो आगाज़ होता है वो एक पोस्ट से होता है सोशल मीडिया पर, और उसके बाद हम ये देखते हैं कि उस पोस्ट में ये कहा जा रहा होता है कि शाहिद आफरीदी साहब ने हमारे एक एहतजाज में शिरकत की है। न सिर्फ एहतजाज में शिरकत की है, बल्कि शाहिद खान आफरीदी ने उस एहतजाज में शिरकत करके मैनचेस्टर में हमारी हिमायत की है, और हमारी हिमायत कुछ इस अंदाज से की है जो इसराइल के यरगमाली लोग हैं। शाहिद आफरीदी साहब ने कहा है कि मैं उनकी सपोर्ट के लिए यहाँ मौजूद हूँ, यानी उस पोस्ट में ये दावा किया गया था। और उसके बाद फिर ये देखें, ये तस्वीर नॉर्थ वेस्ट फ्रेंड्स ऑफ इसराइल के ऑफिशियल एक्स अकाउंट से पोस्ट की गई थी, जिसके कैप्शन में लिखा गया कि पाकिस्तानी क्रिकेटर शाहिद आफरीदी ने मैनचेस्टर में इतवार को इसराइली यरगमालियों की बाजियाबी के लिए हमारे एहतजाज में शिरकत और हिमायत का इजहार किया। पोस्ट में मजीद बताया गया है कि तस्वीर में शाहिद आफरीदी के साथ तंजीम के शरीक चेयरपर्सन राफी ब्लूम और डिप्टी चेयरपर्सन बर्नी याफ खड़े हैं। इसराइली तंजीम के ऑफिशियल अकाउंट से की गई इस पोस्ट में शाहिद आफरीदी को टैग करके उनकी मुबैना हिमायत का शुक्रिया भी अदा किया। अच्छा, ये तस्वीर सामने आने के बाद हमने देखा कि शाहिद आफरीदी को इसराइल का यार और उसके अलावा यहूदी एजेंट, ये सब कुछ आफरीदी साहब के नाम के साथ जुड़ गया। और उसके बाद फिर शाहिद आफरीदी साहब आए और उन्होंने कहा कि तसव्वुर करें आप, मैनचेस्टर बरतानिया में एक सड़क पर टहल रहे हूँ, क्योंकि वहाँ का जो ऐसा कोई पाबंदी नहीं है सिक्योरिटी की, और कोई ऐसे हालात भी नहीं है कि आप अकेले सफर ना कर सकें। अगर पाकिस्तान में आफरीदी अकेले टहल रहे हो तो फिर तो बात ही कुछ और हो जानी। अच्छा, शाहिद आफरीदी साहब ने कहा कि तसव्वुर करें आप चहलकदमी कर रहे हो, टहल रहे हो, और इस दौरान आपके जो फैन होने के दावेदार, ये तो दावा तो यही कर रहे थे ना कि हम शाहिद आफरीदी के फैन हैं, कुछ लोग नमूदार हों और आपके साथ सेल्फी लेने की फरमाइश करें। आप उनकी दरख्वास्त कबूल करके तस्वीर खिंचवा लें, और चंद लम्हों बाद वो इस तस्वीर को सेहोनियों के किसी मौक़िफ़ की तौसीक के तौर पर पोस्ट कर दें। ये शाहिद आफरीदी साहब का मौक़िफ़ है, यानी कि इसराइलियों की हिमायत के तौर पर वो पोस्ट कर दें। अब तस्वीर निकलवाने वाले बंदे को ये क्या पता होगा कि भाई क्या हो रहा है। और शाहिद आफरीदी ने वाज़े किया कि मैनचेस्टर में खींची गई कोई भी तस्वीर किसी भी ऐसे मामले में मेरी हिमायत की अक्कासी नहीं करती, और इंसानी जाने जिसमें इंसानी जाने खतरे में हो, यानी वो कोई भी मामला हो। उन्होंने बताया कि मैं पूरी दुनिया में शायकीन के साथ तस्वीरें खींचता हूँ, यहाँ भी ऐसा ही हुआ था। और शाहिद आफरीदी साहब ने ज़ाहिर तस्वीर बनवा ली, क्योंकि
کچھ لوگ ایسے ظاہر رینڈم کوئی آیا آپ کے پاس ایز اے فین، ایک آپ کے پاس کوئی آ رہا ہے تصویر کے لیے تو انہوں نے تصویر لے لی ہوگی، شاید غور بھی نہیں کیا ہو کہ کون ہے کیا ہے. پوسٹ کے اختتام میں شاہد آفریدی نے لکھا میں امن کے لیے دعاگو ہوں، میں اس جنگ کے خاتمے کی دعا کرتا ہوں، میں آزادی کے لیے دعاگو ہوں. تو دیکھیں شاہد آفریدی صاحب نے جو فلسطین کے حوالے سے اب لوگ کہہ رہے ہیں نا کہ شاہد آفریدی صاحب پر آپ جو الزام لگا رہے ہیں وہ غلط ہے اور آپ کو یہ نہیں لگانا چاہیے، کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں. اور کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ شاہد آفریدی دیکھیں انہوں نے جو پلے کارڈز ہیں، نہیں دیکھے، پلے کارڈز نہیں دیکھے، ان کو دیکھنا چاہیے تھا. اور دیکھیں عام طور پر جب شاہد آفریدی ہو اور یعنی وہ ایک اسٹار ہے، اور اس کے علاوہ شاہد آفریدی صاحب مانچسٹر ابھی گئے ہیں، اس سے پہلے وہ ورلڈ کپ کی مہم میں تھے اور ابھی بھی ظاہر ہوں گے کیونکہ سپر 8 شروع نہیں ہوا تھا تو سنڈے تھا، شاہد آفریدی صاحب چلے گئے. تو شاہد آفریدی صاحب کو کیا کسی نے یہ کہا ہوگا؟ بہرحال اس تنظیم کا جو دوبارہ بیان ہے شاہد آفریدی کے بیان کے بعد وہ بھی آ چکا ہے، اور اس میں تو انہوں نے باقاعدہ طور پر یہ کہا ہے کہ شاہد آفریدی صاحب نے ہمیں خود اپروچ کیا ہے. شاہد آفریدی صاحب نے ہمیں خود اپروچ کر کے یہ کہا ہے کہ بھائی ہم میرے ساتھ تصویر نکلوائیں، اور اس کے بعد شاہد آفریدی صاحب یہ کیسے کہہ سکتے ہیں اور ہم سے اظہار لا تعلق. شاہد آفریدی صاحب نے اس پر رد عمل دے دیا ان کے ٹویٹ پر، اس کے بعد بھی ان کا کوئی وہ یہ کہتے ہیں کہ ایز اے کرکٹ فین you will find this interesting, follow the thread. On Sunday, Shahid Afridi approached us, our weekly hostage figure, as he was walking through Manchester and offered support and agreed to a pic voluntarily. Then see below what happened. He is now walking back his support under huge pressure from Islamists. یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں، اور وہ آگے کہتے ہیں کہ so sad. تو شاہد آفریدی صاحب کے بارے میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ بھئی آفریدی صاحب پریشر برداشت نہیں، خود آ کے اپروچ کیا شاہد آفریدی نے سپورٹ کے لیے، اور اس کے بعد وہ تصویر پر بھی رضامند ہو گئے. شاہد آفریدی صاحب میرا خیال ہے سپورٹ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ شاہد آفریدی صاحب نے، جب تک یہ تو کوئی بھی کہہ سکتا ہے نا کہ آپ کے کوئی اس وقت میں دیکھوں ٹویٹر پر کوئی بھی 10-11 ہزار فالوورز ہیں اور ایک اکاؤنٹ یہ دعویٰ کرے کہ شاہد آفریدی اور تصویر کا غلط استعمال کر کے کچھ بھی کیپشن لکھ دیا جا سکتا ہے. تصویر باقاعدہ دیکھا جا سکتا ہے، شاہد آفریدی صاحب اپنے کیمرے سے نہیں لے رہے ہیں، کوئی اور شخص لے رہا ہے. یہ عمران صدیق صاحب ہے، انہوں نے بھی اس پر لکھا کہ شرم کرو، سیاست میں اور کتنا گرو گے، جس کے گھر پر ہمیشہ سے فلسطین کا جھنڈا لگا ہوا ہے، کیا تمہیں لگتا ہے کہ وہ اسرائیل کو سپورٹ کرنے کا سوچ بھی سکتا ہے؟ شاہد آفریدی کے دنیا میں لاکھوں فینس ہیں، وہ کبھی کسی کو سیلفی کے لیے منع نہیں کرتے. دیکھیے ایک بڑا کرکٹر ہوتا ہے اور ایک بڑا اسٹار ہوتا ہے، وہ کرکٹر نہ بھی ہو تو بھی اگر ان سے کوئی سیلفی چاہتا ہے تو وہ سیلفی نکلوا لیتا ہے. اور عام طور پر جب ایسے ممالک کی بات کی جائے، انگلینڈ ہو اور اس کے علاوہ امریکہ ہو یا دوسرا کوئی ملک جہاں پاکستان سے حالات تصاویر کے معاملے میں زیادہ اچھے ہوں، یعنی پاکستانی لوگوں کو تو آپ دیکھیں گے ایک کے بعد ایک تصاویر، ایک، اور وہاں سیکیورٹی بہت اچھی ہوتی ہے، سیکیورٹی جو مینجمنٹ ہوتی ہے. سو شاہد آفریدی صاحب نے تصویر نکلوا لی، ان کو نہیں پتا چلا کہ کون سی تنظیم کے یہ چیئر پرسن ہے یا کوئی وائس چیئر پرسن ہے. یہ ہرمیت سنگھ صاحب ہیں جو اینکر ہیں، وہ لکھتے ہیں کہ حیران ہوں کہ شاہد آفریدی صاحب کو یہ بینرز اور تحریریں نظر کیوں نہیں آئیں. یہ ایک سوال ہے. دیکھیں آپ حیران ہیں، لیکن شاہد آفریدی صاحب کو اگر آپ کے کہنے کے مطابق اگر نظر آئی ہیں اس کے بعد بھی شاہد آفریدی نے کیا تو میں کہوں گا غلط کیا. لیکن میرا یہ ماننا ہے یا میں جو سمجھتا ہوں کہ شاہد آفریدی صاحب نے ایسا نہیں کیا، اور شاہد آفریدی صاحب نے اس پر رد عمل دے کر اس کو کلیئر کیا ہے. لیکن عمران ریاض خان صاحب نے بھی پھر اس کے بعد ایک ٹویٹ کیا. اچھا دیکھیں شاہد آفریدی صاحب کے بارے میں جو عمران ریاض کی اپنی ایک ٹسل چل رہی ہے، یہ ٹویٹ ان کے بارے میں، یعنی جو عمران ریاض کا اور شاہد آفریدی صاحب کا جو حالیہ تنازع ہے اس کے معاملے میں، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ بھئی آپ تیار رہیں. لیکن عمران ریاض نے بھی شاہد آفریدی کے اس بیانیے کی، یعنی جو مبینہ طور پر ان کے خلاف بیانیہ بنا دیا گیا کہ شاہد آفریدی نے اسرائیل کی حمایت کی، اس پر عمران ریاض نے بھی ان کی حمایت کی کہ شاہد آفریدی صاحب ایسا نہیں کر سکتے. کیا بالکل. وہ لکھتے ہیں، عمران ریاض خان لکھتے ہیں کہ شاہد آفریدی کے حوالے سے یہودیوں کی سپورٹ کا معاملہ میری نظر میں ایسا نہیں ہے. یہودیوں کا ایجنٹ قرار دے کر پہلے ہی اس ملک میں کافی نفرت پھیلائی جا چکی ہے. شاہد آفریدی نے خود تردید بھی کر دی ہے. ہم سب مظلوم فلسطینیوں کے ساتھ ہیں اور رہیں گے، انشاءاللہ رہیں گے، اور ہمیں رہنا بھی چاہیے فلسطینیوں کے ساتھ. سو شاہد آفریدی صاحب کے خلاف اب دیکھیں یہ اچھی بات ہے کہ ان کی پرسنل جو بھی ایک معاملہ چل رہا ہے انہوں نے اس چیز پر باقاعدہ جو سیاسی ناقد ہے یا ان کا نظریاتی ناقد ہے عمران ریاض خان، اگر وہ بھی یہ کہہ رہا ہے کہ شاہد آفریدی صاحب یہاں تک نہیں جا سکتے، سو ان کو اگر یقین ہے تو میرا خیال ہے دوسروں کو بھی ہونا چاہیے، اور دوسرے بھی غالباً اسی سوچ کے قریب پائے جاتے ہیں.
सो इमरान रियाज साहब के मामले पर भी, अच्छा इमरान रियाज साहब का बाकी और उनका एक शाहिद पर्सनल जो मामला चल रहा है उस पर भी इमरान रियाज क्योंकि साहब ने ट्वीट पर्सनल किया। मामला हाँ। जिसमें आफरीदी साहब ने इमरान रियाज साहब को एक ट्वीट करके कहा कि देखें क्योंकि इससे पहले इमरान रियाज ने एक व्लॉग बनाया जिसमें उन्होंने कहा कि शाहिद आफरीदी को दूर रखना चाहिए, जिस पर शाहिद आफरीदी सिलेक्शन कमेटी से और क्रिकेट जी। से। सो उसके बाद और उन्होंने ये भी कहा इमरान रियाज ने, अगर हिमायत करनी है तो खुल के आ जाएं, या इमरान खान की मुखालफत करनी है तो खुल के आ जाएं। सही। और उसके बाद फिर शाहिद आफरीदी ने कहा कि मैं आपको ये आखिरी जवाब दे रहा हूँ, उसके बाद मैं आपको कोई जवाब नहीं दूंगा, अपने बच्चों को जो भी खिलाएं हक हलाल का खिलाएं। सही सो है। उसके बाद इमरान रियाज साहब ने जो जवाब दिया है उसमें उन्होंने कहा है कि मैं आपको ज़रूर जवाब दूंगा और आप मेरे जवाब का इंतज़ार करें। और बिल्कुल, ये उन्होंने कहा कि शाहिद आफरीदी साहब आपने जाती हमले की हद पार कर ली है, अब जवाब का इंतजार फरमाइए। देखिए अब जवाब का इंतज़ार ज़ाहिर है शाहिद आफरीदी साहब को वो क्या जवाब देंगे, और गालिबन अपने व्लॉग में ही वो शाहिद खान आफरीदी को जवाब देंगे, और उसके बाद मुझे लगता है कि एक और नई कंट्रोवर्सी हो सकता है जन्म ले ले। लेकिन जो इस वक्त तनाज़ात हैं जिसमें शाहिद आफरीदी साहब पिछले 4-5 दिनों से घिरे हुए हैं, अब देखते हैं कि वो कैसे निकलते हैं। इसका जवाब लोग शाहिद आफरीदी साहब का जवाब मान रहे हैं या नहीं मान रहे। मेरा ख्याल है कि जो बहुत ही कि जो बड़े लोगों की तादाद है, जिनमें कुछ लोग जो सियासी समझबूझ रखते हैं और उसके अलावा जो समाजी समझबूझ रखते हैं, उन्होंने तो शाहिद आफरीदी की बात मान ली कि शाहिद आफरीदी ठीक करें और ये जो तंजीम है ये झूठ बोल रही है। लेकिन हमारे तो हम देखें ना कि आम तौर पर जो लोग हैं वो क्या सोच रहे हैं, वो कह रहे हैं कि देखें शाहिद आफरीदी साहब ने तो इसराइली हमारे यहाँ तो वैसे भी बड़े आसानी से किसी को भी यहूदी एजेंट इसराइली देखिए ये नहीं कहना चाहिए, ये नहीं कहना नहीं चाहिए, कहना कोई भी यहूदी एजेंट नहीं होता, कोई भी फ़लस्तीन मुखालिफ नहीं होता। अगर वो इस मुसलमान हो और उसके अलावा पाकिस्तानी हो तो मेरा ख्याल है वो नहीं हो सकता फ़लस्तीन और इसराइली एजेंट। सही। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने मुलाहिज़ा फरमाई। अब्दुल सत्तार हमारे साथ ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।